मोर घर हूँ बालेश्वर जिलार टाउन थाना अंतर्गत 37 नंबर वार्ड गोपालगाँ निकटस्थ गोटे नंदिया पाखरे आम घर किंतु ना ये आम घर की देखो आम घरटी ये एटा हूँ आम घर नुहे एटा हूँ आम घर नुहे एटा हूँ सरकारी जगार आम रही अच्छु कारण आमर निजस्व घर नहीं आमे जो सरकारी जगार घर करछु सेटा बेआईन मु जाने किंतु कौन करिया जेहेतु आमर आर्थिक स्थिति सचल नथिबारु आमे वर्तमान सरकारी जगार आम घर करके रही अच्छु सेटा हूँ आईन विरुद्ध तेणुक आम बाध्य ये हूँ कि आमर बास उपयोगी गोटे खंडे जगह ना बा आम निजस्व जगह ना तेणुक आम सरकारी जगार घर कर बर्तमान जहाँ मु जाना पाइली आमर नवीन सरकार माननीय नवीन आमर ओडिशार मुख्यमंत्री चारिआडे भी विज्ञापन मारुचंती कि जगह सृष्टि कर बासहीन मानू जगह पट्टा सहित माने भूमिहीन मानू जगह पट्टा सहित बास तैयारी किंतु दुर्भाग्यर विषय यही जे से आमे आम परिवार से वंचित होचे एवं आईन विरुद्ध रे काम करी आमे आज सरकारी जगार आम घर कर एटा मु मानुचे आम जगह नुहे घर नुहे दिने दिने निश्चित सरकार आम को तोड़देवे किंतु सरकार एबे तो प्राय कौन जून 1 रे बर्तमान भोट आसला आमे भी भोट देवु आमर कार्ड भी अच्छी सबकिछि अच्छी तो आसबे आगुरी केते जन भी आसछंती भोट पई आसछंती आमर प्रहसन रे हमको पकई कहिछन आमे तुम पई किछि करदेबु जगाटीए करदेबु बा आमर एठी ये रे आमे नाम माने किछि करदेबु आपन को पई तो एटा प्रहसन होईछि आम पई तेणु करी यारी माध्यम रे आमे तो भोट तो देबु किंतु समस्त को मोर निवेदन कि आमर जो प्रार्थी अछंती बा विधायक हूँ बा वार्ड मेंबर हूँ विधायक हूँ बा जी आमर प्रशासन विभाग माननीय मुख्यमंत्री को मोर एतिकी मोर गुहारी कि ये बासहीन मो परी अनेक मध्य लोक माने ओडिशा राज्य रे जेहेतु मु ओडिशा रे रही अछि ओडिशा कथा कहबी तो बहुत मो परी मध्य अनेक दुर्दशा भोगुवे कारण मु भी एबे भी भोगुची कारण मुझे जगहटा मो निजर बोली कहि परिबिनी भविष्यत रे अतीत रे एवं वर्तमान में बहुत माने घटना मान घटुची कारण ये बेसरकारी जगार घर करके आमर किसी स्थायित्व नाई बा आमे कोनोसी थाना रे केस कले बा आमर कौन सी प्रकार माने कौन सी केस कले बा कौन सी प्रकार क्या अनुरोध कले भी आम अनुरोध रक्षा होनी यार कारण हूँ से माने कहते मैं कहीं सरकारी जगार रही तो हाँ मझीर बन्या आमर होता बन्या होता जड़े आमर मीडिया वाला शूट करके घर फर भांगी आउ देकी शूट करके नहीं जाइए आमर से माने टेलीकास्ट करते चैनल माध्यम रे सेतु जिलापाल आम बालेश्वर जिलापाल तांकर प्रतिनिधि मंडल को पठेइतिले किछि ये करिया किंतु जेतेले सुनिले कि आम सरकारी जगार रही अच्छु तो से विरत ही पड़ेले बा आम कथा ये कले कहले तुम तो सरकारी जगार रही अच्छ तो मुझे कथा कहवाक जाने कि माननीय आमर मुख्यमंत्री अच्छा आमर सदर विधायक आग को निर्वाचन अच्छे किए हम किए तो कहीपर कि कर्तव्य कि जो
ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ଯାଇକି ବା ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଭୋଟକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବାସହୀନ ଅଛନ୍ତି ବା ମୋ ପରି ବାସହୀନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିବା କଥା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ ନ ଦିଆଯାଉ। କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ବି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏତିକି ମୁଁ ଇଏ କରିବି କି ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳ ଗାଁର ଏ ନନ୍ଦିଆମା ଗୋଚର ଭୂମିରେ ଆମେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଆମେ ରହିଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସରକାର ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା କୌଣସି ଇଏ କାରଣବଶତଃ ଆମେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଏ କରାହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ବାସ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି, ବାସ ସହିତ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ତେଣୁକରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚୟ ଥିଲେ ବି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ID କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁକିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେ ଯାଯାବର ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମର କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହୁନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳ ଗାଁର ନନ୍ଦିଆମା ସ୍ଥିତ ଗୋଚର ଭୂମିରେ ଆମେ ବାସ କରୁ, ମାନେ ଘର କରିକି ରହୁଛୁ। ଏହା ବେଆଇନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଜୁନ୍ 1ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଯିଏ ବି ଶାସନ ସମ୍ଭାଳିବେ ବା ଶାସନ ଯଦି ମାନେ ଇଏ କରିବେ, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆମକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଜମି ପଟ୍ଟା ସହିତ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମର ଇଏ କରାଯାଉ କି ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଜାଗା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏମାନେ କାହିଁକି ସରକାରୀ ଜମିରେ କାହିଁକି ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି ତ ବେଆଇନ ଭାବେ। ମୁଁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର କରିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁକରି ସରକାର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ମାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବିଜ୍ଞାପନ ସହିତ ତାଙ୍କର ବି ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି କଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ବା ମୋ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଉପକୃତ ହେବେ ସେଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଏଥିରୁ ବିରତ ନେବି। ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।